நீங்க அந்த பாசிய தானே தேடுறது? பாசியா? உங்கள பிரண்ட். பிரண்டா? உங்க மெனக்கறதண்டு போடும். போய் சொல்லக்கூடாது. உன் ஃப்ரெண்ட் பாசி உனக்கு தெரியாதா? ഏത് തെണ്ടിയത്? ഇത് വലിയ കുരിശായല്ലോ ചേട്ടാ. ഞാന് എന്റെ നാട്ടില് പുതുസ് അതങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇവിടെ ആരെയും അറിയില്ല. നാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്. വെളിനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത്. നാണ് റോമിംഗ് റോമിംഗ്. என்னடா சொன்ன? ஏமாத்த பாக்கிற திருட்டு மூஞ்சி. രണ്ട് വട കിടക്ക് വേണ്ട വിഷയടാ. ഇത് വലിയ കഷ്ടായല്ലോ. എനിക്ക് വട പാസി പണ്ടർന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. உங்களுக்கு தெரியாதா? பாரு அங்கே பாரு. പാസി. யோ 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 யோ. என் வேலை முடியல. நீ இப்ப பார்த்த பாசி இல்ல, அவர் இங்க இல்ல. அவர் இந்த ஊரை விட்டு போயாச்சு. ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ല പാസിയ.